लास्ट आपण रेस्टोरेंट रे बसिकी भूसी मिश्री और नांडी बगुली के पीथिले आज ये स्पेशल वीडियो ओडिया फाइन डाइन को सेलिब्रेट करिया पई जोटी मिलुची आम प्रिय ओडिया खाद्य किंतु भुवनेश्वर रे प्रथम थर पई मिलुची गोटे रेस्टोरेंट रे चूड़ा कदम्बा को डालमा किट कॉलेज पाखरे थिबा ए रेस्टोरेंट रो एम्बियंस बा परिवेश देखिबे जदी तबे ताहा पूरा मिनिमल आ कांथरे पट्टचित्र लागि छी 50 ରୁ 60 सीटर फैमिली पाई कि सांगो पाई कि ऑफिस कॉलिग पाई पूरा सफिशिएंट स्पेस अछि। पश्चिम ओडिसा रो फेमस चावल बरा एबे हमें देखिबा केमती प्रिपेयर होची। केसो लागे एटा प्रिपेयर होबो 10 मिनिट लागेबो। आंब कषा अदा आ ये लूण आ टिके माने भूसम पत्र बिरी चावल उसला चावल सोडा टिके दिया होची। एटा भाई कोन होची एबे राबा दोसा राबा दोसा और चकुली भी कर दो। हां रही हमरी पहला माछ बेसन फ्राई करा होबे कोन बिकोडी कहू ए जे हमरे स्लाइस कैप्सिकम पड़िबो आ स्लाइस प्याज पड़िबो हमरे टाइगर चिंगुड़ी बेसर जाउची हमरे मसला मते जाउची टाइगर चिंगुड़ी रे पियाज कैप्सिकम टिके हमरे पर हमरे मसला हे गेला या पर हम कोहला माछ पके के ताको फ्राई करियो। जेमति कि ता भीतर को मसला भी जीवो। एटा कोन ए डिश नाटा कहू हमर क्राब कसा जोटा कि हमर होम स्टाइल तयारी है क्राब कसा हमर इंडियन स्पाइसेस रहउची आदरे हमर हैंडमेड सब स्पाइसेस रहउची जीरा धनिया सब हमर हैंडमेड तयारी होची दालचीनी हमर हैंडमेड हमर ओनियन बेस रहउची ओनियन टोमेटो बेस आदरे रहउची तो हमर एटा ओनियन आ टोमेटो कसा है कि तो क्राब पड़ी के एटा हमर कसा होम स्टाइल घरे हमर गोरा है कि कसा तयारी ये होची हमर दाल सोरबा जे कि हमर एटा होची हरड़ डाली रे तयारी होची तो बॉईल होची डाली फास्ट बॉईल है कि उसका ताको ग्राइंडिंग करा होची तापर ग्राइंडिंग करा ही साला पर हमर गार्लिक आ घी रो तड़का दिया है कि होममेड जीरा और लंका पाउडर पड़ी के एटा हमर स्पाइसेस पड़ी के तयारी होची। हमर पालक सोरबा होची पालक एटा हमर पालक सोरबा तो पालक हमर हाफ प्लांच है कि पेस्ट होची पेस्ट हला पर तड़का सेम गार्लिक आउ हमर घी रो तड़का दिया है कि जीरा धनिया पाउडर आउ हमर ड्राई चिली पाउडर दिया पिस्ता को बॉईल है कि हमर पेस्ट है कि तो एटा हमर तड़का तयारी है कि तादरे चिकन बॉईल चिकन पड़ी कि मुर बादाम सोरबा तयारी खाली ओडिया स्टाइल फूड जे नो एटी कबाब्स रो भी सब आइटम्स रहउची जोटा कि प्रॉपर्ली क्लीनलीनेस रे भी खाया पिया सब तयारी होची एंड ता से तो प्रीमियम लग्जरी डाइनिंग से तो आप कबाब्स आ ओडिया फूड से भी मजा नहीं परिबे। भाई एटा जाउची
এটা ଆମର ଯାଉଛି ସୋରିଷ ବ୍ଲାକ୍ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ସବୁ ମିଶିକି ତାର ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ଏଇଟା ବେସର କବାବ ଯାଉଛି ପନିର ବେସର ଟିକ୍କା। ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଡିଜ୍ ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆମର ମୁମ୍ବାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେସର ଟିକ୍କା ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମର ଯାଉଛି ପୋଦିନା ଧନିଆ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେଇ ପେଷ୍ଟରେ ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଜିରା ପାଉଡର ଆମର କ୍ରସ୍ ହେଇକି ପଡୁଛି ଆଉ ତା ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଛି ପନିରରେ ମସରୁମ ଟିକ୍କା। ରାସା ପିସ୍ ଆମର ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଖଟା ମିଠା ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ଚିନି ଦିହରେ ଖଟା ମିଠା କବାବ। हाइजीन मेंटेन होची एटी एंड कबाब्स गुडा प्रिपेयर होची खाली ओडिया स्टाइल गार्लिक कबाब ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରସୁଣି ଟିକ୍କା ରସୁଣ ଫ୍ଲେଭରରେ ରହିବ ଆದ್ರೆ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କିଛି ମସଲା ବି ବେଶୀ ଆଡ୍ ନାହିଁ ନର୍ମାଲି ମସଲା ଆଡ୍ ଅଛି ହୋମମେଡ୍ ମସଲା। ବାରିଆ ହଉ କି ଅବାରିଆ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ସି ଫୁଡ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯୋଉଠି ଯେମିତିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଭେରାଇଟିରେ ମିଳୁଛି। ଜଳଖିଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି ଏଠି ଦୋସା ଚାଉଳ ବରା ଉପମା ମୁଢ଼ି ଘୁଗୁନି ବି ପାଇବେ ଆଉ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଦେବେ ହେଲେ ଜମା ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ସୁପ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ତାଙ୍କ ସୋରବା ବି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ଯୋଉଥିରେ କି ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଟଚ୍ ବି ଅଛି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ରୋଷେଇ ହଉଛି କେମିତି ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ଥାଳି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ତା ସହିତ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟର୍ରେ ଆସିଥିଲା କମ୍ବିନେସନ୍ ଭେଜ୍ ଥାଳି ପ୍ଲସ୍ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଥାଳି। ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ର ଗ୍ରେଭି ଥିଲା ଝୋଳ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ସେ ଆଳୁ ସହିତ ସର୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ହୋମଲି ଫୁଡ଼୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା। ଦେଖ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅପସନ୍ ଅଛି ଇଏ ପାଇଁ ମାନେ ହଁ ଫାଇନ୍ ଡାଇନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଯଦି ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ କୁଜିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିଫର୍ କରୁଛ ମୁଁ ତ କହିବି ମୁଁ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ କରିଛି ଏଇ ମାର୍କେଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟପ୍ରେ ତ ମୁଁ ଏକୁ ହିଁ ପ୍ରିଫର୍ କରିବି ଓଭିୟସଲି। ମୋ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ସର୍ଭିସ୍ ଭଲ ଥିଲା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ପିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ अराउंड 2:30 इन बिटवीन 2 to 2:30 तो आमको तो सर्विस ठीक ठाक मिला आम सेमती किसी लेट है ऑर्डर प्रोसेसिंग कि ऑर्डर नबार या रेस्पॉन्स टाइम तो आम ठीक है मोस्ट थैंक यू। ଏଇଥିରେ ସବୁଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଟଚ୍ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ପାଇବେ। ତେବେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ।